Thalassemia is a hereditary blood disorder caused when the body doesn't make enough of a protein called hemoglobin, an important part of the red blood cells. In this disease, the person needs blood donations every month. This disease not only brings pain and devastation to a family, but also a lot of expenses. In Karnataka, one such poor family is suffering as a toddler is being infected by thalassemia. In Hubli's Ashoknagar, a poor mother is suffering to protect her child from illness while mourning the loss of the other child. Riaz, a 16-month-old boy, is suffering from thalassemia major while his twin passed away due to the illness. Their mother, Shaheen Begum, was thrown away from her husband's home due to the children's illness. Shaheen said that the children got the disease from her mother-in-law who suffered from blood cancer. मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर करके खून का बीमारी हुआ, उसे 40 लाख पूछ रहे डॉक्टर ऑपरेशन करने। अब तक हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख खर्च करे, लेकिन इसके आगे हो रहा नहीं, हम ना भी खर्च करने। उसी का सब जने मिलकर मेरे बेटे को बचा दो। उसका ये 3 से थे मेरे बच्चे, एक गुजर गया, एक है, उसे तो बचा दो। उसके बारे में बहुत कोशिश कर रहे, अब तक भी क्या भी हो रहा नहीं। हमें भी बहुत मंत्रा के पास वहाँ गए, अभी भी उन्होंने भी मिल रहे हैं। हम ना वहाँ उनको जाकर पहुँचे तक तुम्हें भी ये शेयर करो, वो ये सोचता हम ना हेल्प करो। हमारे घर वाले जी उन्होंने खेता में काम करते थे, बच्चे के सब बीमार है कर को उन्होंने भी हम ना अंदर नहीं ले रहे जी, घर से बाहर डाले। वो ये बच्चे को मार को आप बोले, आप बोल रहे उन्होंने ये बच्चे को मार को जाना कर दीजिए हमें। हमारे सास उन्होंने भी ये कर रहे नहीं जी, बच्चे के वास्ते उन्होंने भी ये कर रहे जी, अंदर नहीं बुला ले रहे, बच्चा नको कर दीजिए उनको। ये बीमारी हमारे सास उनसे से आए जी, हमारे सास उनको ब्लड कैंसर था, उनसे आया, लेकिन उन्होंने ऐसा बोल रहे नको कर को। उसी का उनके सामने मेरे बेटे को बचा के उनको दिखाना कर को बहुत कोशिश कर रहे। हमारा हाथ से बहुत हो रहा है, वो सब जने मिल को ऐसे बचा दो करके ये कर रहे जी, हमें तुम्हारे कने रिक्वेस्ट कर ले रहे। The red blood cell production in the baby's body is not done properly. At least 1 unit of O positive blood should be given to the child every 21 days. The boy's grandfather, Peer Saab, says it is difficult to find blood donors for the child every month and meet the expenses required for the required bone marrow surgery. ಆ ಹುಡುಗ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ರೀ, ಆದರೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ? ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ರೀ. ಈಗ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸೇವ್ರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಾಗ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಖರ್ಚು. 40? ಹ್ಞೂ 3 ಸಲ ಹೋಗ್ಯಾವ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಾಗ, 4 ಸಲ ರೀ. ಈಗ ಬಾ ಅಂದಾರಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಬಾ ಅಂದಾರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ, ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಡ್ ಹಾಕ್ಸೋದಾರಿ ಇವಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿಸ್ತೀರ ನೀವು? ಇಲ್ಲೇ KIMSಗೆ ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ ರೀ, ಔಷಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ತಾರೆ. KIMSಯಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಾಗ 3 ದವಾಖಾನೆ ಕಿಡವಾಯಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೀ, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಅವನು ರೀ. ಅವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀವಿ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ರೀ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನದಾಗ ವಾಚ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಭಾಳ ತೀವ್ರ ಬಡವರು ಅದೇವೆ ರೀ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. Shaheen says that 40 lakh rupees is required for the surgery of the child, and it has to be done before the child turns 5. She has appealed to everyone for donations. If you would like to donate, you can find the bank account and contact details in the description. Reportage by Kalmesh Mandayala, Hubli. Subscribe to Daily Salar Digital for more such updates.